Ajde, bravo. Ajde. Prvi odgovorno su treći. Gledaj. Koji li izboriš? Evo, napravljamo uspešno kvakinu. Ovdje trezve su to levo. Dobro, pa to je. Nemesti da to je. Ама другите не го носят той трезve. Ovo je prvi. Ovo je kolovi. Ajde, Martin. Kako si rekao? Dobro, ti. Jako je. Znači, ovoga po meni napred na ovoj. Bravo. Odlično. Vremno, ovo je babe. Seranica je patina tebe. To koska. To nikad ne daje povedalo sve nezpravno. Bojan Kuler, stvarno ovaj. Baroš. Bravo, Ugive! Daj go gore kaj gospodinu. Aj ubacim. Gdje? Sagade se ja? Vai usar no jogo. Соле, ова сите ти ги зарази бирamo ли тия пијата? Мени се смее. Ние морите гледам како нашо се е, сигурно се сменама. Перото. Тако исто. Перото. Имаш еден турнир порано бирамо ли пријател. Браво, ајде Марко. Перото. Да, Мартин.
I 16. Kiro, dobro si Kiro. Suki Bex se sramno vreden spremene. Koliko ti sada kilo? Ajde, ajde. Desno. Iskoči, iskoči. Martin i Krušev.
Ajde, Prva faul Suki Impex. 5 metri, Baraj, 5 metri. Sudija, 5, sudija. kuka je. Ajde, zemaj! Ajde, same na... Zema? Nosiš? Evo, odmah. Ajde! Ajde, živote da to Ajde! ne igra Brahnina. Ne igra Cupi.
Ajde, sam! Nema gladni. Jedna, ajde Martin. Nema dvojnice. Ajde, Soki! Ale, nauče, bolje prate. Ako, kon, mene Kupi pivo. Vrkaj! Nema me tukaj. Bravo, ajde, veći! Ja mislim da ga da. Nema, ne pukula. Včera ti kaža, da vi je te Mada igra je popeo. Ale ruku mana. Nemaj! Jako rapidno te igra. Sukimbex povedal sa 2 spremena. Igra, treće. Ne pušta vajama. Storfal Sukimbex. Bolje sebe, Martin, tukaj. Dati nazad. Vadir levo, ej. Martin.
Aj zdravo živim. Kaj ti je lepo to ti Nema, samo svoj ne, daj. Samo malo smo gledali, Daj, imamo. Ako u Srbija nema, samo Makedonija. Dojdi. Sedmi dan gledam. Šedi mu, šedi. Ajde, trebaj. Prva je. Prva je. Rodina. Ajde, zaglavi, ajde. Se igra последната минута prvog време. Nemaj. Ajde, gledaj. Ajde, 20 sekundi, ajde. Ajde. Ja, brate, ima посум да се дупли, само и ти да си те ги смени. Дупли се дупли. Стигне, бе, я тук ще се Treba prvo da pogleda se gdje su nikad dizajn 2 strane. Браш, колко е мек. Колко е мек, бе, друже. Кој игуана да отаја. Јас им навик на тон, брат. Или отка на прозор. Седят стане. Јави, Искале у средина да не можеш да е добрно. Джек! Абе, пушти тоа доле, после скоро пила.
protiv nešto staje. A, ide skoro i trči. Niki, ulize mi baš čeka. Ali se mi skrobao. To družarac ga prihvatim na isto. Poslije godina dena pa. Ja pak trebate više što Evo je pa, evo. Napi jedna koliko odmah pošla da. Alo, Čapka! Javi se, Čapka! For fall shooting mix. Čapka! Ajde, maš pet! Dajte ga buljači, brate. Evo, mori baš razim. Nema ga, mažeš ti vera. Sada kad misli da ga nema, Ajde, Duki! Samo neka se zapali. Vole kur, saka neka. Jaka fam? Zemija, da? A ješ? mora prefreda pali, pošto mora koja samo Svija kao Alo, Svija više ne navijaš. Uši huligan, najgore. Više na vreme. Na dvije piva tu da ide pa super. nema fatiš baknja. Ima potrebovi. Ja mu na putu pjetak, da dam ja pare. Posle ste vi. Zema li to? Čekaj, vidi ga igri. Alo, mi Zema samo šupak. Tur fall shooting mix. Biramo reti Zema. Ale što si napravio ti? Alo, doma li idu? Aj, vratimo. Bravo, Aco. Bravo, Aco. Alo. Aco. Ima Zema li? Ima Zema? A što ti se to jakimo? Da sluši mu go nova tebe. Ajde, Lato je na temperatura da držive. Od doma gi Zema. Brat, pivo pa pija. Ja ne mogu kupiti. Ja ne mogu kupiti. Zabavam da ne piram da pivo glavno. Idi smeni gi, be smeni gi. Zema ga
Bolja ne gi zeme da pojde kada pošto. Bravo, golman! Ете ти смутино, все топле. Спасител у наш, ладно ли се пивата? Сукин пък спрема да се 3 спрема. Пути. Това е релативно. Игор, 40. Абе, брат. Хайде го ядем. Джек не дочекахме, брат. После ги губиш после мен. Не, Джек не дочекахме. Хайде, Джек! Ова е ладно пиво, аце. Мати му да пипе, да те немаш у рака да ќе се бајам по тоа. Чуј ги кај тебе да после. Игор, Ајде, брат, си положил да на полиция. аце, Ај живели. Абе се ај живели, не се. Придувам, мислам дека само едно. Браво, судија! Ајде, кадар! Браво, браво! Кадай. Добри. Цварца на времето. Средина, бе. Оставо се у средина. Експерт, средина. Сигурно различна средина. Корекция, втор фаул. Сукин пък си 2 спрема 3 за униката. Го кажам лошо резултатот. Знаеш баба? Спрема 3 за друга екипа. Не може да бъде виден да го пътат от ние па. Преска го скази на некој. Да не кажам на 2-3. Пази! Зашто така бе? Зашто не бе? Што ти забавили се бре? Без плотка. Ајде, пуште спората, маре, бе. Мартичо, за година дена ќе имам бели влакна колку тебе се. Земавте пиво горе со те. Ала Игор. Ау, може да ми баша. Много пиво, много парти.
Tret faul su Kimpex. Pet, barem u kadar, pet na pet. Оте пие Сидро. Ušte imaš. Ajde kadar! Ajde Medo! Nema Ronaldo, не е така. Ronaldo Palermo беше Ronaldo. Koliko nema, ama i koreografijata nema navigača. Вчера умазали го видях. Udiri pa, na način. Марадона. На Гаго помогава Това е кепен. Гаго кој работеше во центар. Ја му иде Cristiano Ronaldo. па на Амди Байрам сигурно шали Вердерсаче. Тоа е име, елате. Не ние, бе. Марка име, е. Марка бе, бренте ово бе. Ало те снима, да сника за едно човек. Да, продаваме. Мислиш да Чапка! Чапка, јави ни се, Чапка! Звони ми, Чапи. Чапка, кај си, Чапка? Чапка! Бараче, сликам тоа, дей. Ало, внутри дека он бојаш. Еве го Чапка, бе. Дај момент 2 минути, ало! Четврт фаул su Kimpex. Цицка, изгризи ги бе, Цицка. Цицка, ајде нерešeno. Ајде бе, игри, ајде. Цицка. Ајде, Калдар, ајде! Ајде, бе. Не е така. Миле Пантер! Андреа Пирло, дали експреси? Ајде, ломи го, ајде. Сито се девет ција. Ево ваа девет. Тија деветка, која има девет. Ево ова ти е лашна девет. Браво, Тоце! Браво, Тоци! Браво, Тоци! Браво, тук идеш, Цицка! Браво, Домагој! Браво! Браво, моми го. Правила жняци. Кажи научи да трча уназад.
Robe nema zapravo. Ova ne igra, valjda ti igraš sve ne. Time out za Unika Dizajn. Čapka! Čavka, javi se. Javi se kad Beljan pak. I Barac Nikički da se menuo. Prvo, Unika Dizajn. Faul, traj mu. Brato ti! Ne, brato ti! Trgni, Kadar, trgni! Treba puštati golman, bez golman bi igrao market. Ajde, golman igra, to ti oni ima mnogo vremena. Osudio, mu okrušao Novak. Skoro faul Unika. Dobar prije.
Sam napne, brate, dure тук на трибуна, ние ще се разбива, ще се видим, не скинете па. Se igra последната минута на преводот. Кажи му, кой ще? Ако не напишете списък, кажи му таз да прави. Абе, сега! Чичкал са покойните, стане и ги изпеча. Абе има Сончоглед. Стой таму, стой таму! Притисни, притисни, притисни! Пети фал суди без сигнален фал ще да посетят. Айде, жуете! Борса, подуци и напад! Игране шести! Прави фал, прави фал, бе! Прави фал, бе! Прави Стопине време! Шут, Кадар, шут, Кадар! Шут! Браво, Кадар! Край на преводот Суки Персони Кадезарен 3:2. Следниот надпревар е помеѓу екипите на Андри Нико и Булард Construction.